Maayong kabuntagon na to. Luzon, Visayas, Mindanao. Tanan nga abto na niya akong pag-vlog. Maayong kabuntagon. Kining akong pag-vlog kabahin kini sa gi-comment ni atong rally dito sa Manila. Kay normal na sa tao nga mo comment yun. Mo comment kina ang tao. Pag oras nga marag doon na siya mabasihan nga marag nakapabor siya mo comment na. Ang iyang pag-comment giingon dito. Kay lagi ang iglesia nagrally man. Ang giun sa pag-comment. Nagbutar mo sa mga taong korupsyon. Kurakot. Ang giingnan ana kaming mga iglesia ni Kristo. Ug atong palaw man nato pag istorya na. Palaw man nato pag istorya ng istorya ha. Kay Tagalog man na. Mulutaw ang istorya nga ang pagpili sa pagdumala sa iglesia na sayo. Kana mo'y laktod nga pagkaistorya. Akong aandanahon pag istorya. Pag sa wala pa mapresidente si Bongbong Marcos, kisay katuboy ni Bongbong Marcos, di ba, si Duterte. Nganong gituboy man ni Duterte, gatuo si Duterte nga ang kinabuhi ni Bongbong lahi kay ni Marcos nga iyang amahan katong senyor. Musa unsay buhat ni Bongbong ni Duterte kang Bongbong gituboy. Dili lang kay gituboy unang-una sa wa pa siya ituboy ang iyang amahan ni Bongbong Marcos nga si Marcos Senior. Marcos Senior. Walay presidente nga nakapalubong ni Marcos Senior kundi si Duterte ra. Ngano man. Doon na siya nalantawan nga angay pong ilubong kay nagano dugay nagipod nga panahon nga wala ikalubong. Pero ikalubong si Marcos lamang dili lang mosugot ang katawan nga ato sa bitira o sa tawag ato kanang minteryo sa mga katong mga bayani nga sementeryo dili mosugot ang mga katawan. Pero nalubong gumikan sa kaluoy ug tabang ni Duterte nga presidente nato nga miagi atong miaging panahon. Ngano man gibuhat man to ni Duterte, nalantaw niya nga si Bongbong. Doon na siya gihuna-una nga masaligan si Bongbong. Busa sa laktod nga pagkasulti, gituboy niya si Bongbong Marcos pagka presidente ang pangutana. Giluiban ba si Duterte ni Bongbong? Grabe ang pagluib ni Bongbong ni Duterte. Giunsa man. Dili basta gipapriso sa dahig. Pero nagamang presidente si Bongbong Marcos gumikan sa tabang ug kaluoy ni Duterte. Gituboy ang pangutana. Ang pagdumala sa iglesia. Kaming mga iglesia sa laktod nga pagkasulti, may butar mi. Ngano man, miduol na dito si Bongbong Marcos sa opisina sa central office sa iglesia. Giduol niya si ka Eduardo P. Manalo. Mitaba o naghangyo nga magpasuporta. Ang pangutana. Miando ba ang pagdumala dayon? Wala. Ngano man. Gipangayuan og mga saktong mga plataporma. Ug kay ang plataporma maayo man ang plataporma ni Bongbong Marcos. Oh, mibutar mi. Ang pangutana. Gibudhian ba ni Bongbong Marcos ang iglesia? Gibudhian. Unsang klase nga pagbudhi? Lusubon ang simbahan sa Iglesia ni Cristo dito sa Manila. Kay lagi gatuo sila nga ang Iglesia ni Cristo nagtago og tawo nga dunay warrant of arrest nga mao si Senador Bato. Pobre nag-utok ng mga klase sa mga tawo. Unsa pa ang pagluib ni Bongbong Marcos diya sa iglesia. Si Brad Marcolita giunsa man niya. Ipapriso na po. Muna mga kamiguhan kining akong pag-vlog karon. Pasensya mo mga
ka-vlogger nako nga mga Katoliko, pasensya mo mga ka-vlogger nga kung bisag dili Katoliko, dili kamo mo gitirahan ani ning akong pag-vlog. Ang gitirahan ani katulang ga comment nga kung atong palawman pag-istorya, nasayop ang pagpili sa pagdumala, sa pagbutar kang Bongbong Marcos. Mao na nga ang kung imo gyud kompyuton ang pagbutar sa namong mga iglesia ni Kristo, nagbutar mig tawong korupsyon o kurakot sa ato pasalakton nga pagkasulti sayop ang pagpili sa iglesia ni Kristo ug ang pagpili ni Duterte ni ang sistema dili sayop. Kinsa lang ang saypan? Si Bongbong Marcos. Wala mutuman sa iyang gisaad. Wala mutuman sa saad niya ni Duterte, wala mutuman sa saad sa pagdumala sa iglesia. Unsa pa iyang gibuhat? Galuib. Ang papel ni Bongbong Marcos maingog si Judas. Ngano man. Kini nga vlog karon mo ni pinakaimportante nako nga vlog karon nga tubag anang giingon niyo nga ang iglesia mibutar og taong korupsyon. Kini nga vlog mo ni pinakaimportante ngano man. Si Jesucristo nagpili og 12 ka apostoles mulutaw karon nga si Jesucristo nasayop usab. Ngano man si Judas gipili nga apostoles ni Jesucristo ang pangutana si Judas. Miluiban ni Kristo? Miluib. Grabe nga pagluib. Kamatayon ang pagluib kang Judas. Ngano man. Kaya ang mga Hudiyo, wa kay balo kinsa ang Kristo. Kung sa gibuhat ni Judas, miingon si Judas, kung kinsa katong haggan ako, mao na ang Kristo. Mao na ang Kristo. Busa, si Jesucristo namatay tungod sa pagbuti ni Judas. Kini po si Bongbong Marcos, nga presidente nato, nagbuti. Pero, paningkamot lang nga mamatay ng imong gibutian. Pero ang pangutana, mamatay ba? Gaplano mo nga mulusob, lusobon nyo ang iglesia. Testingig lusob. Ako ni Ana magikuha ni Balyangaw, misabi sa Occidental, sa laktod nga pagkasulti na ako sa Mindanao. Moabot ng panahon, nga managkita ta diha sa Manila. Kung itugot sa Dios nga panahon gimi, muanha mi. Waldi mi magmakuli. Busa mga kaamiguhan, kining akong pag-vlog karon, medyo nataas ni. Lami unta ni inyong gilahutayan ninyo ni. Kaya inog ano, ang ilang palutaon sa ilang comment sa pagrally sa iglesia dito sa Manila, nga ang pagpili sa iglesia kuno sayop. Kinsa ang nagpili sa mga 12 ka apostoles? Ang atong Ginoong Kristo. Ngano man, gilantaw sa atong Ginoong Kristo nga sila kining inunta pasado nga mahimong apostoles. Gilantaw sa pagdumala nga si Bongbong Marcos pasado sa iyaang kanang plataporma. Gilantaw ni Duterte nga si Bongbong Marcos pasado po sa iyang plataporma. Lamang magbudhion si Bongbong Marcos. Kinsa pa ang nagpili nga muingon ta nga mahimo pang gisaypan sumala sa inyong pagdahom? Ang Dios mismo, amahan sa itong Ginoong Kristo, nagpili. Kinsa ang iyang gipili? Katawhang Israel. Ang pangutana, ang katawhan nga Israel nga gipili sa Dios. Unsay nakasulat sa Biblia. Sumala pa sa debate ni Bradyo Ventilacion og si ang Gitamundok si Alvin Gitamundok. Gibasa ni Bradyo Ventilacion, buong Israel sumalangsang sa aking kautusan. Ang pangutana, kinsay nagpili? Ang Dios. Ang pagpili kung maghisgot ang pagpili, dili ang pagpili mo sayop, ang katong gipili mo saypan. Papay na lang.